السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله
الحمد لله الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للمتقين وأرسل رسوله رحمة للعالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمد رسول الله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين أيها المؤمنون اتقوا الله ما استطعتم لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Majelis Jum'ah rahimakumullah. Apabila jamaah sekalian teliti ketika membaca Al-Quran di awal-awal surat Al-Baqarah, tepatnya di ayat 1 sampai ayat 20, maka pasti jamaah sekalian akan menemukan 3 kelompok manusia. Ayat 1 sampai 5 itu Allah memberikan penjelasan tentang orang-orang beriman yang dengan imannya menghasilkan takwa. Dan dengan iman takwa itu mereka masuk kelompok al-muflihun, al-muhtadun, orang yang mendapatkan hidayah dan orang yang mendapatkan keberuntungan dunia akhirat. Kelompok kedua ayat 6 dan ayat 7 surat Al-Baqarah itu Allah memberikan penjelasan petunjuk tentang orang-orang kafir. Dan ayat ke-8 sampai ayat 20 itu Allah memberikan petunjuk tentang kelompok manusia yang ketiga, yaitu orang-orang munafik. Kalau itu sudah dibaca, maka pertanyaan berikutnya, apa sesungguhnya yang mempengaruhi seseorang menjadi beriman dan bertakwa? Kalau tidak begitu, na'udzubillah menjadi orang kafir. Dan wa na'udzubillah akan menjadi orang munafik. Sesungguhnya mukmin, muttaqin, muhtadin, muflihin, atau mereka al-kafirun, atau mereka al-munafikun, itu sesungguhnya yang mempengaruhi adalah qalbu. Masih banyak manusia yang belum sadar bahwa dalam dirinya ada prosesor yang paling mempengaruhi kehidupannya, yaitu yang disebut qalbu atau hati. Sedemikian pentingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ala inna fil jasadi mudghah in saluhat saluhal jasadu kulluh wa in fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Ingat-ingat dan sadarilah selalu wahai umatku bahwa dalam diri manusia ada segumpal darah. Apabila darah itu baik, maka baiklah diri manusia. Dan na'udzubillah ketika ada segumpal darah itu buruk, rusak, maka rusaklah pribadi manusia. Ingat, itulah yang disebut qalbu. Oleh karena itu, PR yang tidak pernah ada akhirnya bagi setiap muslim adalah senantiasa memperhatikan qalbunya. Karena ternyata di dalam Al-Quran
Setelah jamaah sekalian melihat 3 kelompok manusia tadi yang dijelaskan oleh ayat 1 sampai ayat 20 surat Al-Baqarah, maka kemudian punya kesimpulan yang bisa mempengaruhi manusia itu adalah kolbunya. Maka lebih lanjut kalau nanti malam tadarus, lihat di surat At-Taubah. Satu ayat, satu-satunya ayat di dalam Al-Quran yang sepertinya masih jarang diperhatikan, yaitu ayat 28 surat At-Taubah. Di sana Allah berfirman justru memberitahukan kepada orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Wahai orang-orang beriman, ketahuilah sesungguhnya orang-orang musyrik itu hatinya, jiwanya kotor. Innamal musyrikuna najasun. Orang-orang musyrik itu kotor. Dan boleh dibuktikan, dicek lebih lanjut berbagai terjemahan ayat Al-Quran. Itu ada yang menerjemahkan kotor jiwanya, ada yang diterjemahkan najis kolbunya. Ini menunjukkan bahwa ada kalanya manusia itu hatinya kotor, hatinya najis. Kalau secara fisik badan kita atau pakaian kita atau tempat kita yang akan kita gunakan sholat masih ada najis, dan itu kita tidak lakukan toharoh atau bersuci, tidak kita sucikan secara fisik, maka sholat kita dinyatakan tidak sah. Lalu pertanyaannya, ketika surat At-Taubah ayat 28 Allah nyatakan innamal musyrikuna najasun, orang-orang musyrik itu najis kolbunya, najis jiwanya, kotor hatinya. Dan yang diberitahukan itu adalah orang-orang beriman. Maka pertanyaannya, bagaimana kalau orang beriman hatinya masih kotor? Nah, maka kalau kotor secara fisik, najis secara fisik, tidak dibersihkan, ibadahnya tidak sah. Maka kalau hatinya masih ada najisnya, dan salah satu najis itu namanya riya, maka ibadahnya pasti jelas tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya dalam ibadah ada syarat sah, yaitu ukurannya fikih, ilmunya fikih secara lahiriah. Ada syarat diterimanya ibadah, ukurannya keikhlasan qalbu, dan itulah PR kita yang tidak akan pernah ada akhirnya. Hendaknya senantiasa memperhatikan qalbu kita, sehingga orientasi ibadah kita tidak sekedar sah, karena kalau sekedar sah belum tentu diterima kalau tanpa keikhlasan. Oleh karena itu PR kita, setelah selama ini alhamdulillah cara toharoh bersuci fisik kita telah sempurna, mari kita lanjutkan lakukan toharoh secara qalbu, agar hati kita terjaga kesuciannya, sehingga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal musyrikuna najasun. Orang-orang musyrik itu kotor hatinya, kotor jiwanya. Pertanyaan berikutnya majelis Jum'ah yang Allah muliakan. Kalau kotoran ini tidak segera dibersihkan, pada tahap berikutnya apa? Kotoran akan melahirkan penyakit. Maka di dalam ayat 10 surat Al-Baqarah Allah menjelaskan tentang orang munafik itu, fi qulubihim maradun, di hatinya ada penyakit. Salah satu penyakit kolbu karena tadinya kotor tidak dibersihkan itu adalah bermunafikan. Mulutnya mengatakan kebaikan tapi perilakunya tidak sesuai dengan kata-katanya. Seruannya kepada keadilan tapi perilakunya selalu zalim. Itu adalah perilakunya orang-orang munafik akibat dari kotornya qalbu. Apalagi na'udzubillah, kalau sampai hati itu ada najis dan kotornya, lalu kemudian tidak dibersihkan menjadi penyakit,
Salah satu penyakit itu adalah riya dan segala macamnya yang mengakibatkan ibadahnya meskipun sah tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kemudian dibiarkan kolbu yang kotor dan penyakit itu tidak segera diobati, akan menjadi hati yang mati dan buta. Maka di dalam ayat Al-Hajj, surat Al-Hajj ayat 46 itu Allah nyatakan fa innaha la ta'mal absaru. Orang-orang yang tidak bisa berperilaku baik itu bukan karena buta matanya yang tidak bisa melihat kebaikan, tetapi ta'mal qulubul lati fis sudur, tapi mereka sesungguhnya adalah buta hatinya yang ada di dalam hati. Oleh karena itu, apabila ingin memperbaiki sebuah masyarakat, tidak cukup kalau hanya dilakukan perbaikan-perbaikan secara fisik, tetapi yang paling pokok justru lakukan perbaikan dari dalam, yaitu sucikan kolbunya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in siqalah wa siqalatul qulub dzikrullah." Sesungguhnya hati itu bisa kotor, dan kalau hati itu kotor hanya satu cara membersihkannya, yaitu diisi dengan sebanyak-banyaknya zikrullah, la ilaha illallah. Oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah menyerukan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, lakukan zikrullah sebanyak-banyaknya dalam rangka membersihkan kolbu. Zikir apa yang harus dimasukkan ke dalam hati sebanyak-banyaknya? Salah satunya untuk menjaga kesucian kolbu, yaitu zikir seperti yang diserukan di dalam ayat 19 surat Muhammad. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Mudah-mudahan jamaah sekalian kita semua punya perhatian yang lebih serius tentang hati dan kolbu kita. Karena sesungguhnya baik buruk perilaku manusia tergantung kolbunya. Kalaulah sakit secara fisik akan berakhir ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satupun manusia yang akan kembali kepada Allah dengan membawa penyakit fisiknya. Tapi kalau yang sakit, yang kotor itu adalah kolbu, itu justru yang akan membawa kehidupan sengsara selamanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya PR kita yang tidak kalah pentingnya adalah PR tathhirul qulub, toharatul qulub, membersihkan, mensucikan dan menjaga kesucian kolbu kita dengan memperbanyak zikir la ilaha illallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wastaghfirullah innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi man tawakkala ilaihi bisidqi niyyatihi kafah wa man tawassala ilaihi bittiba'i syari'atihi qarrabahu wa adna. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila daris salamah. أيها المؤمنون اتقوا الله ما استطعتم لقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في عمرنا wahai Allah berkailah umur kami wabarik lana fi ilmina berkailah ilmu kami wabarik lana fi a'malina berkailah amal-amal kami wabarik lana fi rizkina berkailah rizki-rizki kami wabarik lana fi ahlina wa auladina wa dzurriyyatina berkailah keluarga kami putra-putri kami dan seluruh zurriyah keturunan kami wabarik lana ya Allah fi kulli ma a'taitana berikanlah keberkahan apapun yang Engkau karuniakan kepada kami Allahumma tawwil a'marana fis sihhati wal afiyah panjangkan usia kami ya Allah dalam keadaan sehat wal afiat wa tawwil a'marana fin najahi was sa'adah panjangkan usia kami ya Allah dalam keadaan sukses dan bahagia wa tawwil a'marana fil ibadati wal khairi was salamati wa husnil khatimah panjangkan usia kami ya Allah berikan kemampuan untuk istiqamah dalam ibadah istiqamah dalam segala kebaikan selamatkan kami ya Allah dari segala mara bahaya kehidupan dan sekiranya tiba saatnya harus kembali kepadamu berikan kami husnul khatimah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsha wal munkar wal baghi يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أقامها الله وأدامها waj'alani min salihi ahliya. Mohon perhatian jamaah sekalian pada rakaat kedua setelah i'tidal kita laksanakan kunut nazilah. Mendoakan khusus saudara-saudara kita yang sedang jihad khususnya di Palestina. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت وقنا برحمتك شر ما قضيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم سلمنا والمسلمين والأقصى والفلسطين. اللهم سلمنا والمسلمين والأقصى والفلسطين. اللهم سلمنا والمسلمين والأقصى والفلسطين وعافنا والمسلمين واكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. صلى الله على خير خلقه محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.